Sufyan Ats-Tsauri Official. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa banyaknya Nabi itu 124.000. Sedangkan banyaknya Rasul itu ada yang dalam hadis riwayatnya Abu Umamah itu dikatakan banyaknya itu 315. Dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu an itu 313. Dalam hadis riwayat daripada Abu Umamah itu berbunyi kultu, ya, Abu Umamah berkata, ya Rasulullah, kam waffa iddatul anbiya. Jadi berapakah jumlah daripada para nabi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Jadi banyaknya itu 124.000. Ar-Rasul, ya, sedangkan Rasul kata Nabi, min dzalik, ya, Rasul daripadanya, demikian, ya, banyaknya Rasul itu salasumi'ah wa khamsata asyara jamman ghafiron. Jadi banyaknya Rasul, ya, 315. Mereka sangat banyak. Itu rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Dan juga disebutkan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir juz 2 halaman 140. Itu banyaknya daripada nabi dan rasul. Nah, di dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, jadi banyaknya itu 313. Nah, yang 313 itu yang 313 itu disebutkan nama-namanya oleh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani itu di dalam kitab beliau yang berjudul As-Samaru, ya, kitab As-Samaru Al-Yani'ah fi Riyad Al-Badi'ah. Itu. Jadi nama kitab beliau As-Samaru Al-Yani'ah fi Riyad Al-Badi'ah. Itu. Jadi beliau bahkan menjelaskan di sana itu, jadi orang-orang akan mendapatkan keberkahan, ya, keutamaan, fadilah bagi orang yang menulis nama-nama Nabi yang 313 itu, Rasul yang 313 tersebut, yang membaca di rumahnya itu. Kemudian dia mengagungkan, memuliakan daripada para Rasul itu, menghormati kenabian mereka dan seterusnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada keberkahan bagi orang-orang yang membaca atau menulis, bahkan menaruh nama itu di dalam rumahnya. Maka nama-nama daripada 313 nabi, ya, nama-nama 313 rasul yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ini umurnya 930 tahun. Kemudian Nabi Sis. Kemudian yang ketiga itu Anush, ya, Nabi Anush alaihissalam. Kemudian Kinaq. Kemudian Mahyail alaihissalam. Akhnuh alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam, umur beliau 345 tahun. Kemudian Nabi Mutawassilah alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, umur Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud alaihissalam, umur beliau 472 tahun. Kemudian Nabi Abhaf alaihissalam, Nabi Murdaziman, Nabi Thari alaihissalam, Nabi Soleh, umur beliau 70 tahun. Nabi Arfakhshad alaihissalam, Nabi Sofwan, Nabi Handalah alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, umur Nabi Lut 80 tahun. Ya.
Kemudian Nabi Ison alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni umurnya 175 tahun. Nabi Ismail alaihissalam, umur Nabi Ismail 137 tahun. Kemudian Nabi Ishaq. Nabi Ishaq umurnya 180 tahun. Nabi Yakub umur beliau 147 tahun. Nabi Yusuf umur beliau 110 tahun. Kemudian Sama'il, Nabi Sama'il, Nabi Su'aib. Nabi Su'aib umurnya 110 tahun. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa umurnya 120 tahun ya. Kemudian Luton, Nabi Luton ya. Yang 29 Nabi Ya'wa alaihissalam. Ke-30 Nabi Harun alaihissalam, umur beliau 122 tahun. Nabi Kailun, Nabi Yusha', Nabi Daniel, Nabi Bunashi, Nabi Balya, Nabi Armia, Nabi Yunus alaihissalam, umur beliau 70 tahun. Nabi Ilyas, umur beliau 60 tahun. Nabi Sulaiman alaihissalam, umur Nabi Sulaiman umur 66 tahun. Kemudian yang ke-40 Nabi Daud alaihissalam, umur beliau 100 tahun. Nabi Ilyasa, umurnya 90 tahun. Nabi Ayub alaihissalam, umur beliau 120 tahun. Nabi Aus, Nabi Zanin, Nabi Alhami, Nabi Thabith, Nabi Ghabir, Nabi Hamilan alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, umur beliau 75 tahun. Kemudian yang 50 Nabi Uzair alaihissalam, Nabi Azqalan alaihissalam, Nabi Izan alaihissalam, Nabi Alwun alaihissalam, Nabi Zayyin alaihissalam, Nabi Azim ya, Nabi Harbat, Nabi Syazun, Nabi Sa'ad alaihissalam, Nabi Ghalib, Nabi Syamash, Nabi Syam'un alaihissalam, Nabi Fiyad alaihissalam, Nabi Qidhan, Nabi Saram, Nabi Ginab, Nabi Sanim, Nabi Ardun. Kemudian Nabi Babuzir alaihissalam, Kazkol alaihissalam, Basil alaihissalam, Basan alaihissalam, Lakhin alaihissalam, Isat alaihissalam, Rasug alaihissalam, Rush'in alaihissalam, Alamun alaihissalam, Lauhun alaihissalam, Barsua alaihissalam, Al-Azim alaihissalam, Rasad alaihissalam, Syarib alaihissalam, Habil alaihissalam, Mublan alaihissalam, Imran alaihissalam, Harib alaihissalam, Juris alaihissalam, Sima alaihissalam, Dharik alaihissalam, Sifan alaihissalam, Qubail alaihissalam, Dhabdo alaihissalam, Isan alaihissalam, Iswab alaihissalam, Sadib alaihissalam, Barwa alaihissalam, Hasim alaihissalam, Asim alaihissalam, Wijan alaihissalam, Mishda alaihissalam, Aris alaihissalam, Syarbabil alaihissalam, Harbil alaihissalam, Hazqil alaihissalam, Asyamu'il alaihissalam, Imsan alaihissalam, Kabir alaihissalam, Sabab alaihissalam, Ibad alaihissalam, Bashlakh alaihissalam, Rihan alaihissalam, Imdan alaihissalam, Mirqan alaihissalam, Hanan alaihissalam, Lauhan alaihissalam, Walum alaihissalam, Ba'yul alaihissalam, Bisos alaihissalam, Hiban alaihissalam, Afliq alaihissalam, Qazim alaihissalam, Ludar alaihissalam, Warisa alaihissalam, Widas alaihissalam, Huzamah alaihissalam, Sarwah alaihissalam, Ma'ni alaihissalam, Mudrik alaihissalam, Harim alaihissalam, Barik alaihissalam, Harmil alaihissalam, Jabaz alaihissalam, Zarqan alaihissalam, Usbun alaihissalam, Barjaj alaihissalam, Nawi alaihissalam, Hazruyin alaihissalam, Ishbil alaihissalam, Itab alaihissalam, Mahil alaihissalam, Zanjil alaihissalam, Thamitan alaihissalam, Al-Qawm alaihissalam, Hawbalat alaihissalam, Salih alaihissalam, Sanukh alaihissalam, Ramil alaihissalam, Zamil, Qasim, Bayil, Yazil, Qablan, Batir, Hajim, Jawih, Jamir, Hajin, Rasil, Wasim, Radan, Sadim, Syu'than, Jazan, Sahid, Soban, Kalwan, Sa'id, Ghifran, Ghayir, Lahun, Baldah, Haidan, Lawi, Habra'an, Nasi, Hafiq, Khafiq, Kakhik, Lafath, Najim, Hasim, Hajam, Mizat, Isyaman, Rahilan alaihissalam, Latib, Barfaun, A'ban, Awraid, Muhmuthir alaihissalam, Anin alaihissalam, Namak alaihissalam, Hunudwal, Misal, Mudu'atam, Tamil, Tabikh, Muhammam, Hajram, Adawan alaihissalam. Kemudian yang 201 Munbid alaihissalam, Barun alaihissalam, Rawan alaihissalam, Mu'bin alaihissalam, Muzahim, Yanis, Lami, Firdan, Jabir, Salum, Aish, Haraban, Jabu', Abuj, Minath, Qanukh, Dirban, Sokhim, Harid, Harad, Harqil,
Nu'man, Azmil, Murahim, Midas, Yanuh, Yunus, Sasan, Furyum, Parbush, Sahib, Rukhnu alaihissalam, Amir alaihissalam, Sahnaq alaihissalam, Zakhun, Hayyam, Iyad, Suibah, Arafun, Mikhlad, Marhum, Sanid, Ghalib, Abdullah, Adruzin, Idasan, Zahran, Bayi', Nuzair, Hauziban, Qayiwayishim alaihissalam, Fatwan, Abun, Rabakh, Sabih, Musallun, Hijan, Raubal, Rabun, Mu'ilan, Syabi'an, Arjil, Bayaghin, Mutadih, Rahin, Mihras, Sahin, Hirfan, Mahmun, Hawdan, Al-Ba'd, Wa'id, Rahbul, Bughan, Batihun, Hataban, Amil, Zahiram, Isya, Sabih, Yatbu, Jarih, Sahib, Suihat, Kalaman, Bawumi, Shumyawun alaihissalam, Aradun alaihissalam, Hawkhar alaihissalam, Ya'li, Bari, A'il, Kana'an, Hibdun, Hisman, Yasma', Arifur, Aramin, Fadhan alaihissalam, So'han alaihissalam, kemudian 302 Syam'un alaihissalam, Risas alaihissalam, Aqlibun alaihissalam, Syakhim alaihissalam, Khail alaihissalam, Ikhyal alaihissalam, Hiyaj alaihissalam, Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria umurnya 122 tahun. Yahya alaihissalam umurnya 32 tahun. Jurhas alaihissalam, Isa alaihissalam, Nabi Isa umurnya 33 tahun. Kemudian Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur beliau 63 tahun. Ini nabi yang ke-313. Jadi jumlah keseluruhan nabi itu 124.000. Dari yang 124.000 itu terpilih menjadi rasul 313. Kemudian yang wajib kita ketahui itu adalah 25 nama atau 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dari 25 nabi itu ada 5 yang terpilih menjadi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah daripada nama-nama nabi yang tercantum ya di dalam kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani ya. Boleh teman-teman lihat ya kitab Imam Nawawi Al-Bantani yang berjudul Ats-Tsamaru Al-Yani'ah fi Riyadh Al-Badi'ah itu. Mudah-mudahan ada keberkahan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufyan Ats-Tsauri